Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang banyak, yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan di dalamnya. Karena hanya atas karunia Allah kita kumpulkan di tempat dan waktu yang mulia ini. Dan karena karunia Allah semata kita mampu menjalankan seluruh ibadah di bulan suci ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak mengisi tausiah pada malam ini adalah Ustadz Yus Muhammad Khalili. Yang kedua, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih adalah Ustadz Yusri Alfiansyah. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan dengan tenang dan mengharap ridho dari Allah. Dan semoga menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Untuk mempersingkatkan waktu kepada Ustadz Yus Muhammad Khalili, dipersilakan untuk naik ke mimbar. Dari kami apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan fase yang pertama, 10 hari yang pertama, dan insya Allah malam ini kita masuki malam yang ke-11. Insya Allah ini adalah malam ke-11. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah untuk menyelesaikan di hari-hari yang berikutnya, fase kedua dan fase ketiga. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan informasi, memberikan risalah kepada kita semuanya, mulai dari di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa menjalankan risalah beliau sampai dengan nantinya. Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sering berhubungan erat dengan yang namanya Google, khususnya adalah Google Map sekalian. Jadi Google Map memberikan petunjuk pada kita dari satu titik A ke titik B setiap hari. Bahkan kita kalau urusan dengan ojek online mesti ditanya sesuai dengan titik apa enggak, dan itu pun sering meleset sekalian dari A ke B dan seterusnya.
Tapi di sini kita dengan mengikuti ajaran Islam, kita sama Rasulullah melalui terjemahan-terjemahan di Al-Quran itu, kita diberikan petunjuk hidup mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Dan itu dijamin tidak akan pernah salah. Dan semuanya benar itu. Dari manapun, dari sisi manapun, semua benar. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengikuti petunjuk beliau. Insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, barangkali kita juga perlu menakar sedikit nih, karena saya juga kebetulan orang matematika. Jadi saya ngajak Bapak Ibu semuanya jamaah untuk sedikit menghitung-hitung, mengkalkulasi nikmat Allah. Meskipun dalam Al-Quran surat An-Nahl disampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Tidak mungkin kita akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling mudah kita hitung nikmat Allah itu adalah yang sudah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, itu adalah oksigen. Tadi Ustadz Yusri ini menyampaikan habis kena flu yang kayak kena COVID ya. Habis kalian. Jadi kemarin kita kena COVID sangat luar biasa itu. Bagaimana fungsi oksigen. Nah, saya pun juga mengalami. Kebetulan adik saya yang kena COVID, adik ipar saya kena COVID, saya susahnya seperti apa mencari oksigen itu. Dan betapa mahalnya oksigen itu. Luar biasa itu. Kami kebetulan di kampus juga sering diskusi dengan teman-teman dokter juga begitu. Ini lagi ngambil oksigen di mana? Di Gresik itu. Jadi ngambil satu truk itu ngambil di Gresik. Di Malang nggak ada, habis semuanya. Saya malam-malam itu mencarikan oksigen buat adik saya, cadangan oksigen itu dapat 2 oksigen tuh. Satu tabung harganya 50.000, saya beli 2. Saya tanya, ini dipakai untuk berapa jam? 1 tabung 2 jam. Dipakai 10 menit habis. Saya kelabakan untuk mencari oksigen. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan dan sampai sekarang adik saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya baca di laman kesehatan itu secara matematis manusia itu menghirup udara itu sebanyak 11.000 liter setiap hari. 11.000 liter. Dan di dalamnya yang kita hirup itu ada 20% oksigen yang kita butuhkan. Dan 70% nitrogen ada di situ. Kita nggak usah menghitung yang nitrogen, kita hitung yang oksigen yang sudah familiar dengan kita. 20% dari 11.000 itu 2.200 liter per hari sekalian. Dan kalau kita tahu harga pasaran itu adalah 25.000 per liter, maka secara matematis gampang sekali. Satu hari kita harus mengeluarkan uang 5,5 juta per hari. Syukur alhamdulillah Allah itu tidak komersil. Kalau itu dikomersilkan, bisa kita bayangkan 1 bulan kali 30 hari berarti 165 juta. Ya, saya nggak tahu bayaran apa Pak, kalau 1 bulan 165 juta ini buat bayar oksigen saja loh. Kita belum hitung nitrogennya yang 70%. Ya, nitrogen itu 10.000 katanya, tapi kan 70% itu harus kita siapkan itu. Jadi 1 bulan kita harus menyiapkan biaya untuk oksigen, kalau kita suruh bayar sama Allah itu 165 juta. Kebayang mboten itu ya. Kira-kira ya biar bisa beli rumah lagi di GU Pak itu ya. Nanti gitu ya. Nah, monggo itu menjadi sebuah renungan buat kita semua sekalian. Nah, Allah tidak pernah meminta apapun ya dari apa yang diberikan oleh Allah, hanya meminta la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inda adzabil syadid. Kita hanya diminta untuk bersyukur, minimal baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja, enggak minta apapun. Jadi cukup kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, kita sudah selesai. Tapi kalau kufur, laknat Allah sangat pedih sekalian. Dan Allah hanya meminta kita hanya untuk beribadah atau mengabdi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita manusia maupun jin,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah yang menerjemahkan mengabdi, ada menerjemahkan menyembah, terus terang silakan Bapak sekalian mau pilih yang mana. Ibadah yang mana yang diwajibkan? Ya kalau kita kalkulasi lagi, ya hanya 5 yang di rukun Islam itu aja. Nggak ada lagi yang lain. Yang lain kan sunnah-sunnah, yang wajib kan 5 itu. 1, baca syahadat. Mudah sekali teman Bu. Kita baca syahadat nggak sampai 10 detik, mungkin nggak sampai. Kira-kira seumur hidup itu. Bahkan saya waktu kecil sempat nanya sama guru saya. Guru saya pernah cerita, kalau kamu baca syahadat sekali dan seterusnya kamu berbuat kejahatan, kamu tetap akan masuk surga. Enak sekali saya mikir gitu ya. Tapi ya ingat kamu, bukan langsung masuk surga, harus dicuci dulu di neraka sampai bersih itu. Diumbah dulu di neraka sampai bersih, begitu bersih baru dimasukkan ke surga. Itu betapa rahman rahimnya Allah. Jadi hanya sekali baca syahadat saja, informasinya katanya bisa masuk surga. Tapi harus dicuci dulu di neraka. Sedikit sekali, apakah sebanding dengan oksigen? Monggo kita renungkan bareng-bareng. Yang kedua, sholat sekalian. Sholat yang wajib 5 kali sehari. Sholat 10 menit, Pak Yusri biasa nggih. Saya ikuti yang 4 rakaat itu 10 menit paling-paling itu. Ya, 10 menit kali 5, 50 menit dibulatkan 1 jam. Kira-kira Pak sekalian, monggo kita pikirkan, 24 jam diminta 1 jam saja. Masa sih nggak mau kita? Monggo kita renungkan itu. Bahkan kita pegang HP ini mungkin lebih dari berjam-jam, mungkin lebih dari 1 jam. Tidur kita aja 8 jam. Ya, 6 sampai 8 jam lah kalau sudah sekitar biasanya 6 sampai 8 jam. Itu diminta sedikit aja. Nggak mau ya sudah seperti itulah penyakitnya. Memang setan nggak pernah habis untuk menggoda kita. Karena dia sudah bersumpah di depan Allah dan meminta kepada Allah akan menggoda seluruh manusia sampai nanti hari kiamat, dan itu diizinkan sama Allah. Ini menjadi renungan kita sekalian. Jadi setan sudah bersumpah untuk meminta izin sama Allah untuk menggoda kita semua yang tidak melakukan kebaikan, itu diizinkan sama Allah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita semua sekalian. Jadi sangat pendek sebenarnya kalau kita mau takar, kita banding-bandingkan, insya Allah sangat sedikit apa yang kita perbuat. Yang berikutnya itu adalah zakat sekalian. Zakat yang wajib, zakat fitrah gitu nggih. Yang untuk yang keseharian itu sekitar 2,6 atau dibulatkan ya 3 kilo. Kalau Bapak semua cek di internet, di buku apapun, manusia satu hari itu kira-kira 2 ons beras ya yang kita makan dalam 1 hari. Ya, kalau 1 tahun kita kalikan dengan 365 berarti kan 70 kiloan lah. Masa saya diminta 3 kilo aja enggak boleh. Monggo. Jadi sangat sedikit sekali kewajiban kita itu jika dibandingkan yang sudah kita lakukan itu. Dari 70 kilo setahun diminta cuma 3 kilo saja, ya masa sih enggak mau mengeluarkan. Ini menjadi renungan kita. Zakat mal 2,5%. Ya. Jadi kalau kita punya 100.000 diminta 2.500, gampang seperti itu kan ya. Tapi problemnya kalau udah 100 juta, yang keluar dari 2,5 juta itu kerosok mulai mikir. Setan nggak mau kalah ini berbuat ini. Sama dengan kita kalau mau kurban, lagi masa kurban sekalian ya. Jadi kurban kalau kita buat 3 juta 1 bulan berarti kita harus menabung uang 250.000. Saya hakul yakin Bapak Ibu semua para jamaah yang di Green Orchid ini kalau nyimpen duit 250.000 per bulan, saya yakin bisa untuk kurban yang rata-rata 3 juta per tahun. Ya, problemnya kalau sudah 3 juta, nah setan mulai beraktivitas ini, mulai mikir ini. Aduh, sepatunya anakku rusak ya. Waduh, anakku nyeluk sepeda pancal, mulai mono, setan seperti itu sekalian. Jadi selalu ada. Puasa Ramadan yang insya Allah kita hari ini juga melaksanakan, dari 12 bulan diminta 1 bulan saja, itu pun tidak penuh sekalian. Itu pun mulai dari pagi sampai subuh sampai dengan maghrib.
Dan di situ masih diiming-iming lagi dengan berbagai macam ampunan, diskon, macam pelipat gandaan pahala dan macam, sangat dimudahkan sekali. Ya. Itu pun juga kadang-kadang masih ada yang lalai dan seterusnya itu. Beda dengan pengumuman di mall-mall itu ya, buy one get one free gitu, waduh, dan semua pada beli semuanya. Ini kayak dilipat gandakan ini dan diampuni dosa-dosanya. Nah ini mari sama-sama kita menjadikan sebuah renungan buat sekalian. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai, kita takar-takar gitu nggih, dengan nikmat Allah ini sudah sebanding apa enggak gitu. Jadi kita insya Allah lah. Jadi memang nggak bisa kita menghitung nikmat Allah itu. Tadi dari oksigen saja sudah kita bingung ya, duit apa sih nggak bayar oksigen saat ini kayak gitu. Nah ini buat sekalian, dan yang terakhir itu adalah haji, dan itu haji sangat fleksibel banget, dia bahkan bagi yang mampu sudah. Mampu dan tidak mampu itu kan urusannya panjang sekali ya, karena kondisi, karena perjalanan, karena kesehatan, karena keuangan, karena macam-macam lah, karena antriannya nggak entek-entek, nggak habis-habis ini ya, itu semua adalah bagian dari ketidakmampuan kita. Jadi sangat mudah sekali. Jadi dalam rukun Islam itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan. Bapak Ibu semua, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu sedikit renungan buat kita semuanya. Jadi sedikit hitung-hitungan gitu, kita menakar-nakar tuh sakjane apa ini sudah memenuhi Allah dengan dibandingkan dengan kenikmatan seimbang apa enggak tuh ya. Makanya kalau kita kalkulasi semacam itu sebenarnya ya banyak yang nggak masuk akal kalau kita nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau zakat, ya nggak mau ini itu dan seterusnya itu, karena dibandingkan dengan nikmat Allah sebenarnya apa yang kita perbuat itu adalah masih sangat sedikit. Mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan ini yang insya Allah kurang lebih 20 hari, 19-20 hari itu kita terus beristiqomah dan tumak nina untuk bisa menjalankan Ramadan sampai dengan selesai, sehingga benar-benar nanti kita menyelesaikan dengan mendapat jaminan dari Allah, benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita laksanakan salat tarawih 2222 ditutup insyaallah witir 3 rakaat. Istawu i'tadilu sawwu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلوات والطيبات الصلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وتبارك اسمك وتعالى جدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة وتر الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وتبارك اسمك وتعالى جدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك والملائكة والروح